बाजार में एक इंतज़ामी कैंप भी लगाया गया था। इस इंतज़ामी कैंप में बाजार की गहमा गहमी के दौरान खो जाने वाली अशिया और गुमशुदा बच्चों के लिए बाकायदा अनाउंसमेंट का इंतज़ाम किया गया था, जहां मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए पुरजोश रज़ाकार हमा वक्त मौजूद थे। मुफ्त बाजार में मुस्तहिकीन के दाखिले के लिए सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई थी। इस मौके पर न किसी की ज़बान पूछी गई और न कौमियत के बारे में मालूम किया गया, बल्कि सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी जमा करके दाखिला कार्ड जारी किया गया। मुफ्त बाजार के इंतजामात करने वाले कारकुनान 4 दिन तक मुसलसल टी ग्राउंड पर मसरूफ़ अमल रहे। इस मुफ्त बाज़ार के बारे में मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर मुझे बड़ा शौक़ था मैं देखूँ कि तमाम इंसानों में मसावात और भाईचारा हो। अमलन देखने में नहीं आया था जो यहाँ देखने में आया। गुर्बत सुनना और चीज़ है, देखना और चीज़ है, वो हमने अपनी आंखों से देख ली। ये एक बहुत बड़ा तजर्बा हुआ कि जब ये लोग करीब आए कि इनकी क्या हालतें हैं। गरीबों की मदद करें, हमारे नक्शे कदम पे चलिए, जैसे हम कर रहे हैं वो भी ऐसे स्टॉल लगाएं ताकि दुनिया से गुर्बत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम तो खत्म हो जाए। गरीबों की मदद हो सके, 50% हो जाए, 20%, 5%, कुछ तो कम होना, यानी कि इतनी ज़्यादा कुछ तो कम होगी। शुक्रिया। बात वही है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो जब है कि दूसरों के लिए कुछ किया जाए। ये काम हम एक इंसानी मदद के लिए कर रहे हैं। और क्यों ना हम लोगों से नए कपड़ों की कलेक्शन करके और इन लोगों की बकरीद अच्छी गुजार दें। तो अब हमें इतनी खुशी हो रही है, ये काम करते हुए दिन रात हम कर रहे हैं, मगर हमें ये खुशी है, सुकून है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा कम से कम कराची में बहुत से गरीबों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। और हमारी कोशिश यही होगी कि बकरीद के बाद कोई किसी न किसी बहाने इस किस्म के प्रोग्राम्स करते रहें और गरीबों का भला करते रहें। आप देखिए, खुद देख लीजिए कि कितना खूबसूरत स्टॉल है और गरीबों को दिया जाएगा, जिनकी ईद भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह से होगी। मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बेटों का, कि वो इतना दे के और उन गरीबों का मदद कर रहे हैं। और दुनिया की तारीख का वाहिद अनोखा वाक़या है जिसमें हर शख्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे कायद जो है हर नया काम करने की कोशिश में है और अल्लाह ताला उनको उस काम में पूरा करता है। और ये सिर्फ हमारे कायद ही की मेहरबानी है जिसकी वजह से आज हम 4-4 दिन 8-8 दिन हो गए घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में ऐसे इनेकाद होने चाहिए तमाम सूबों के अंदर, और ये यकजहती उससे बढ़ती है, लोगों की आपस में, तमाम लोगों की यकजहती आपस में बढ़ रही है इससे। हर तबके के लोग, यह है कि बहुत अच्छा तजुर्बा है और इंशाल्लाह हमारे कारकुनों ने जिस तरीके से, जिस मेहनत से और जिस लगन से ये काम किया है, उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं है। आज तक जो मुस्तहिकीन में इमदाद तकसीम की जाती थी वो बाकायदा एक प्रोग्राम करके लाइन लगा के की जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाज़ार की तरह, जैसे कि एक बाज़ार में जाकर लोग ख़रीदारी करते हैं, उस तरह यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ आकर मुस्तहिकीन जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करेंगे। और बुनियादी जो आइडिया इसमें है वो यही था कि जो गरीब इमदाद लेने आएँ उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। दुनिया की तारीख का मुनफरिद और अछूता बाजार अब शुरू हुआ चाहता है। मुफ्त बाजार का इफ्तिताह 9 जून 1989 बरोज़ जुमा 11 बजे सुबह वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद कायम अली शाह ने किया। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब अजीम अहमद तारिक ने वज़ीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह की आमद पर उन्हें खुशामदीद कहा। इस इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर मलिक मुश्ताक अवान ने भी खिताब किया। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्त बाजार के इनेकाद पर MQM के कारकुनों को खराज तहसीन पेश किया। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने फिक्र अंगेज खिताब किया।
بازار 9 تا 10 جون 2 دن کے لیے لگایا گیا تھا۔ مفت بازار کے اوقات صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک رکھے گئے تھے، مگر مستحقین اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مفت بازار رات 11 بجے تک کھلا رہا، اور دوسرے دن مفت بازار اس وقت تک کھلا رہا جب تک کہ سارا سامان ختم نہیں ہو گیا۔ مفت بازار کے موقع پر ٹی گراؤنڈ میں میلے کا سما تھا۔ 2 دن کے دوران غریبوں اور ناداروں میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کا سامان تقسیم کیا گیا۔ مستحقین کا ہجوم لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ہر طرف انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں مستحق افراد کی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی جگہ ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر امداد تقسیم نہیں کی گئی۔ اس طرح 2 دن کے دوران تقریباً 1 لاکھ غریب، بیواؤں، ناداروں، معذوروں اور دیگر مستحق افراد نے مفت بازار سے سامان حاصل کیا، جن میں مہاجروں کے علاوہ ہزاروں پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی اور دیگر قومیتوں کے مستحق افراد بھی شامل تھے۔ اس موقع پر بلا تخصیص ہر قومیت کے مستحق افراد کو سامان فراہم کر کے ایم کیو ایم نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم تعصب پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ ہر مظلوم کی ساتھی ہے اور انصاف پر یقین رکھتی ہے۔ شدید گرمی اور ہزاروں مستحقین کے جمع ہونے کی وجہ سے حبس و گھٹن میں اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے متعدد مستحقین بے ہوش ہو گئے، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ڈاکٹروں نے اس موقع پر 2 دن کے دوران مجموعی طور پر 900 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی۔ حبس و گھٹن کی فضا اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مستحقین پر مصنوعی بارش بھی کرائی گئی، جس سے گرمی کی شدت میں بڑی حد تک کمی آ گئی، اور اس طرح مستحقین کو قدر اطمینان و سکون حاصل ہوا۔ ایک طرف مفت بازار میں داخل ہونے والے مستحقین کا داخلہ نہ ختم ہونے والے سلسلے کی طرح جاری تھا، اور دوسری طرف تمام سٹالوں پر مفت خریداری اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور اس طرح سٹالوں پر مستحقین کا ہجوم کسی بھی لمحے کم ہوتے نظر نہیں آتا تھا، مگر وہاں موجود کارکنان ہر لمحہ ایک نہ تھکنے والی مشین کی طرح مستحقین کو سامان فراہم کر رہے ہیں، اور ہر ایک سے شائستگی و خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں۔ کارکنان مستحق افراد کو نہ صرف سامان فراہم کر رہے ہیں، بلکہ مستحق افراد کی ہر لمحے رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ بوڑھے مستحقین اور خواتین کا سامان اٹھا کر انہیں باہر تک پہنچا رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں اور چہرے دھوپ کی تمازت سے سرخ ہیں، یا پھر جوش و جذبے کی گرمی سے روشن۔ یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچئے کہ یہ کارکنان، یہ خواتین جن کے اپنے اپنے گھر ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، مگر یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے قائد کی اپیل پر دن رات ایک نیک مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس کے صلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، مگر انہیں صلے کی نہ کل پرواہ تھی اور نہ آج ہے۔ بازار میں آنے والے